أبايكي وجني أبايكي سكون ينبعث لإخي سلام بروخاتي كمي قديكم يا إثيوبيا عندي غنية تملسي مصيل لكم بالسلام حدا ነገር ዝጋብር ሓግዙኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰለስተ ዝኮን ሰብ ቋቅና ተጋሩውን ኣው ዘሎ ሰብውን ሓደ ቋቅና የመለና ኣብ ሶሪ ኣብ መቀሌ ከዓ ታተደፈረት ሓፍትና ለምለም ኩልና ኣቃድማ ኮሙ በታዝታ ካለና ሓደ ነገር ገርና ላ ማለት ያው ለቂቅና ስለዝኾንና አይሆብሩ ተኾኑ ኢልኤ እና لما قالتي انت ايو نيشته بزعبا لملم كزارم بلي لملم بطعم وصء تحفتنا ايا ناتو ابانا سلازي بصح إلنا سو إلنا كنقد فوخي خونه اني سلسته غزي بزعبانا تا فيديو لقيقه يلخو ግን ማንም ተገደሰላ የለኒ ዝተወሰነ هو بلوم اليوم كالي تاريفوس هذا حونالو إديتر زجبرلي ودي نسو حج نتاع يجيرو بامحارينا قطم يجيرو أو تيك تاك كل تجزي لا يقول له غير حبو زعم حزينو نا سلازي كم وغير ناس بزعبنا لم سوق كل الليل صباح نقول عنايو نحنا كواب زين تلنا وصا ندقنايو دقنا انت كم زغاطم او وصاو انت كم زغاطم نفلد دينا لمثالي ጦርነት ተመጽም ዘለና ዓዲ ዓድና እኮ በገዛ ሓበሻ ከም ዝገበረ በገዛ ሓደ ቋንቋ እንዳተዛረብና ከም ዝድሕር ገይሩ ኣብዚ ስደት ዘለና ጦርነት እንድሕር ተላዒሉ ከመይም ዝገብሩና ከመይ ክንገብሩና እዮም ስለዚ ጽቡቅ እንድሕር ሰርሒና ዝጋበር ከለላ ዝገብረልና ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ክንሰርሕ ኣለና በቃ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ነዛ ሓፍትና ድምጽ ክንከውን ኣለና ክንድውለላ ኣጆኺ ለምለም تقولي خندي أجخي كنبلا لنا أتليس زخد نجر دك حجي أبزي سئلنا يدك أخا أم تعيم تمثلوا كل تقول أتيم كحزنوها قلنا جاجو قول أتيم زلنا ودن قالنا اللوا كحزنوها من قول أتيم صباح نقول ده أبيو خلوس انت عايز سمعه نعد تصلي نهتقراوي تصلي إيه حزم زأبيو مورالم بتككل زي عبي مناتو أدي أمليت ما أتنتقنزو إيه أو دك ساكت أرات كان زالوايو توهبا كاب يونيسيف كاب تعالو زتلا أخلا إخلي نده تما قالوا نده وسدولا بتعمي كافتناي جوانا كافتناي نا إرترا وتردف زبدلوا خالي خادم حوكا بجزا تجراوي كبدل كلا بتعمي زحزني بطعمي نبقاتنا حفتنا قل كم حويكو بالقاميو زقابل مسكري بطعمي بحلفتا توما بتنا إرداتا تصرح زلخم نايدخات ولعو زلخم انتربي تقبروهم نايد شارع يوسد فوتو يوسد شمم زرزر يلطف يفرمو جنزب يبصحلهم ناي بزح سب يخمو ناي بزح سب نا زقابل زي فوتو صراحه نداتا صراحه بابيغيرو كحلفلنا واي كم يجروا من محكنا حالفلنا لكم تصبيو زي كمان بمهرته حدا كعلى ماليت معاتن زصليو بصلاتهم ينبل كم تسخاتكم تقبروا زلكم او نحاوكم نحافتكم تشكونوا زلكم ازي كندي معات كورديو تحرك اخطرخم كاب دق زلكم عليتيو دق زيبلكم قعدما كاب حاتكم كاب نفسكم كاب حيوتكم قطركم ازقابر سئيلوا ما سوق يبلن كم يجيرو سوق كبل ازيو دمص نخون بزبليو نلملم حجون اكاونتا سلك قطرا كنعبطينا بجخاتكم تحبابروا كاليخا خزارب زدلي خنت ايو زاهالف بزابناي حدار تزاري بنيري مسابعي كتغزي ጨዋኹኒ እንደገና ከዓድማ ኣብቲ ቤተሰብኪ ቅብጥብጥ ኣቢሎም እብዮም ኺ ኣብዚኹም ዋይ ፀንሓክን እዩ ንስኺ ስርዓት ጌርኪ ኦሬዲ መፂ ኸለኺ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሓዳር ጌርኪ ኣለኺ እሞ ሓዳርኪ ስንኺ ነኽስኪ ሓዳርኪ ግበሪ ሰብኣይኪ ኣኽብሪ
ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሰብኣይና ምሳና ክንከብር ከለ ንንዕቆ ኢና ምክንያቱ ምሳና ዝነበረ ብዙሕ ምሳና ዝኸውን ነገርማ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ኢለያ ንኡ ከዓ ድማ ኣብ ድቁስካ ማማኻ ተኹልሰካ ተብላዓካ እሽሩሩ ኢላ ዘዕብየትካ ሓዳር እንድሕር ጌርካ ከምኡ ኣይፀንሐካን እዩ ተቐይርካ ንዓ ተማሂርካ ንዓ እንዲኦም ናይ ሓዳር ትምህርቲ ቤት ተተማሃሩ ዝበለፀ እዩ ኢለ ተዛሪበ ካብኡ ሓንቲ ሓፍትና ደዊላስ ነጊራትኒ ወላ ሹመይ እውን ተዛሪብኪ ተዛረብለ እቶም ተከታተልቲ ይኸውን ምኽሪ ይሃውኒ ኣነ ከምቲ ስኽ ትብሊ ካብኡ ንላዕሊ እውን ገይረ ሰብኣየ ኣኽቢረ ሰብኣየ ብፅቡቅ ካብ ደቀ ንላዕሊ ንሰብኣየ ዝከናኸን ምክንያቱ እቲ ናይ ሓዳርስ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ሰብኣይና እንድሕር ኣኽቢርና ሓዳር እንድሕር ኣኽቢርና ምእንቲ ሽሙ ኢሉ ኣምላኽ ገዛና ፅቡቅ ገዛ ናይ ሰላም ገዛ ይገብረና እዩ ምክንያቱ ሓዳር ክቡር እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ዝተፈፀመ እዩ ሰብ እንድሕር ተመሪኡ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ካብ ሓዳር ካብ ገዛ እዩ ሃገር ዝፍጠር ማለት እዩ ሰብኣይ ሰበይትን ይምርቑ ይወልዱ ካብኡ እዩ ክንደ ጀጋኑ ክንደ ነገስታት ክንደ ኢንጂነር ዶክተር ኩሉ ካብኡ እዩ ዝለዓል ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሰብኣይ ሰበይትን ካብቲ ናይ ክልተ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይገብር ኣለኹ ግን ዝፀርፈኒ ፀርፊ ተኣምራዊ ዝኾነ ፀርፊ ዝፀርፈኒ ተፈላለና ኣለና ምስ ተፈላለና ኣነ ካሊእ ኣርኪ ሒዘ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣርኪ ምስ ሓዘት እሱ እውን ኣርኪ ሒዙ ኣሎ እሱ እውን ኣርኪ ሒዙ ኣሎ ካብኡ ክልቲኦም ይራኸቡ እቲ ናይ ሕጂ ኣርካን እቲ ናይ መጀመርያ ሰብኣያን እቲ ናይ መጀመርያ ሰብኣያ እንታይ ይብሎ ነቲ ናይ ኣርካ ከምዚ እያ ትገብር ከምዚ ኣትሰርም ከምዚ ኣብ ዓራት ከምዚ እዩቲ ካራክተራ ከምዚ ዓይነት እያ ትሰርም ልጭ ኣቢሉ ዘይኮነ ነገር እንተኾነ ከማን ገበና ናይ ሰበይቲ ኣይውፃእን እንተኾነ ከማን ኢሉ ልባ ዝሰብር ሞራላ ዝሰብር ቀስማ ዝሰብር ተዛሪብዋ ማለት እዩ እቲ ናይ ቀደም ሰብኣያ ደው ኢሉ እዚ ኣርኪ ክስብ እቲ ናይ ዳሓረዋይ ኣርካ ደው ኢሉ እቲ ናይ ቀደም ሰብኣይ ክስብ ከምዚ ነጊሩና ኣሎ እሞ ኣይደለክን ኢልዋ ካብ ቀደሙ እውን ኣይምጥነክን እየ ነይሩ ዝሓፍተይ ኣይምጥነክን እየ ነይሩ ናትከ ይኮነን እዩ ባዕለገ እዩ ከምዚ ዓይነት ባዕለገ ሰብኡት ኣንስቲ ዘየኽብሩ ይመስለኒ ኣነ ኣብ ገዛ ዝዓበዮ ይኮነን እዮም ሳምታይም ንሕና ከምዚ ዓይነት ሰብኡ ዝቕየሩ ከምዚ ዓይነት ዝፃርፉ ደቂ ኣንስትዮ ሙልጭ ኣቢሎም ዝፃርፉ ብዘይ ምንም ሕፍረት ይመስለኒ ኣተኣባብዮም እዩ እንታይ እዩ ኣተኣባብዮም ንምሳሌ ብሰይቲ ኣቦየ ኣብዩ እንዳተቀጡ ኣበሉ እንዳተፀረፉ እቲ ትምሬት ፍቅሪ ከይኮነስ እቲ ምሬት እቲ ፀርፊ ከም ጎቦ ኣብ ርእሶም ተኸሚሩ ኣሎ መፅኦም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብእርክነት ይኹን ብሓዳር ይኹን ክርእዩ ከለዉ እሱ እዩ ዝረኣዮም በቃ እሱ ዝረኣዩ ምክንያቱ ፍቅሪ ይፈልጡን እዮም እያ እንዳተቐጥቀጡ እንዳተፀረፉ እዮም ኣብዮም ማለት እዩ ብሕልፊ ብምሬት ዝዓበየ ወዲ መፂኡ ኣብ ገዛ በምንም ተኣምር ኣይቀየሩን እዩ በቃ እግዚአብሔር ሓጊዝዎ ዳ ተቀየረ እምበር በቃ ከም ዓይኑ እንዳተፃረፈ እሱ ከምዚ ዓይነት ሰብ ሓዳሩን ኣይገብርን እዩ ኣብ መጨረሻ ኸይዱ ተሓዳር ይብተል እዩ ምክንያቱ ማንም ምስኡ እንዳተፀረፈ ዝነብር የለን እያ እሳኮ ብክብርቲ ኣኮ መፅያ ተኸቢራ ጨዋ ገዛ ተማሂራ ፈሊጥና ቤተሰባ መሪኦማ ዋጋ ከፊሎም ሓዳር ትግበር ትውለደልና ኢሎም እኮ እዮም ኣብ ቅምሳብ ክንደ ወጪ ኣውፅኦም እኮ መርዓ ገይሮም ልካ ሂቦም ማለት እዩ ተንተመረኦ ወላ ዘይተመረኦ ብእርክነቱ ዝተኣከብክን ማለት እዩ እስኻ ግን ከም ቀላል ምንም ከም ሰብ ከም ዘይኮነት ወይ ሰራተኛ ኣይትብል ወይ ሰበይቲ ኣይትብል ወይ ማንም እንደ ተፀጋዒት ወይ ከም ቡቱቱ እዮም ዝርእይዎ ሓደ ሰብኡት ኩሎም ኣይኮነን እዩ ኣብዚ ኣፍለጡለ ኩሎም ኣይኮነን ኣነ ዝፈልጦም ኣለዎ ከመይ ዝመስል ሓዳር ይበል ዘብል ሓዳር ኣሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ከዓ ድማ ብሱሩ ሓዳር ንክትገብር ዝፅላእካ እንዲኦም ኣነ ኩሉ ኣይዛረብን ንምንታይ
ንሓዳር ዝዘጋጀው ሰብ ሓዳር ከይፀልዩ ኢለ ኩላይ ይዛረበኒ እምበር ማዓት ፀርፊ ብስሩ ናይ ብልግና ፀርፊ ኣነ ካብ ትግራዋይ ከምዛ ዓይነት ይወፅእ ኢለ ኣይፅበይን እየ እሳ ግን ተዛረብ ኢላትን ከመይ ገይረ ክዛረብ ኣተኣባብያይ ከምኡ ኣይኮነን እየ ኣነ ብጨዋ ዝዓበይኹ እየ ብልግና ትሰብ ዝተፃረፈ ኣምፅእ ክዛረብ ኣብዚ ኣይክእልን እየ ተኣርነሙ እየ ዝብል እምበር ተስተካኸሉ እንተኽኢልኩም እየ ዝብል ተዘይለኻ ሓዳራይ ትግበሩ በቃ መንያ ከምዚ ዓይነት እንዳተፃረፈት ቤተሰባ እንዳፀረፍካ ንኣ እንዳፀረፍካ ብብልግና እንዳፀረፍካ መንያ ምሳኻ ክትነብር ዋይ ነውሪ ዝሓወይ ከምኡ ኣይትግበሩ ዞም ኣሕዋተይ ከምኡ ኣይትግበሩ ነቶም ቆልኡትኩም ትብድሉ ዘለኹም መጀመርያ ኦፍ ኢልካ ዝኾነ ነገር ወይ ጓል ሓፍታም ትኸውን ንጥቕሚ ደሊኻ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ንግዚኡ ንሽተይ ፈቲኻያ ትኸውን ከተዓቱ መጨረሹ ብሓደ ፅቡቕ ትወልዱ ክልተ ወይ ሓደ ይውለድ ትቆልዓ ኣብ መንጎኹም ኣብ ዓራት ምሳኻትኩም ይድቅስ ኦፍ ትብልዎ ነቲ ቆልዓኹም ፅንሒሉ ግን ፀርፊ ባእሲ ክበዝሕ ከሎ በቤንካ ምድቃስ እዩ ዝመፅእ በቤንካ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ምስ ኣዶ እዩ ዝበዝሕ ዝድቅስ ኣዶ እንዳበኸየት ክትሓድር ከላ እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ሒዙ እዩ ዝዓቢ እቲ ቆልዓቲ እንታይ ወይ ቆልኡትን ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ኣብ ኩሉ ገዛ ዘሎ እዩ ኣብ ብዙሕ ገዛ ዘሎ እዩ ንሱ ፈቐዱ ምስ መሓዙቱ ወይ ክሰክር ድዩ ወይ ከዓ ከም ድሌቱ ገይሩ ምሸት ንክድቅስ እዩ ዝመፅእ ዝኾነ ዝወሃብ ሂቡ በቃ እንድሕር ብሕልፊ ኮርዩ ኣብ ሶፋ እዩ ዝርከብ ኣብ ጥቓ ቲቪ እዩ ዝርከብ ሞባይሉ ሒዙ ምስ ብዙሕ ኮንታት ኣለዎ እዩ ንሳ ምስክነይቲ ግን ሙሉእ ማዕቲ ክሰርሕ ወይ ኢላ ሌት እውን ዝጠቦ እንዳህሮ ቆልዓ እንዳጠበት ክትሳቀይ እንተሓመመ ቆልዓ ምስ ሓመመት እንተደቂሱ ይድቅስ ውላድ ዘለዎ ኣዶ ቆልዓ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ትድቅስ ካብታ ትወልድ ጀሚራ ምስ ቆልዓ ፕላን እያ ትድቅስ ቆልዓ እንድሕር ደቂሱ ትድቅስ እንድሕር ተሲኡ ትትስእ ሓደ ግዜ ንዓቐብ የብሎ ሓደ ግዜ ተቕማጥ ይመፆ ቤቢ يحمو الساقة أخمو حنشام تعرض له أب عرض يصدو كلنا عدو نفلتنا الله إله عندنا غيره عندنا تصنع خالد ما خم يجبر عندنا خم أكد جبر كم عندنا جبرت سقايات ركب إذا زحزن الله جن يلني دمو زي بالله زحزن الله بالله عدو سقايات ري بالتعب ريسبكت زي بلو أو أول أفريقيا عدو ما نم زخبر عيلني ما نم ليتم معلتين تصرح تشكل تانكيو زبلاون يلاني ما انت داك ايلا اتنبر واي بطعمي تأمري خمسي انا بزعبا نايت صرفي اني افلت ايه كامي جيركو اتي مساخم زنابر السب اتحاوكم تحافتكم بحلف اللي داك انستيو نيش تغير مسوالكم مليت قبلكم تصرفوها عبيد زي واقع يخفلكم بؤنت واقع يخفلكم نحن على كالي خمس غيرونا خمس اتي بدل كاب تقراوا يزلو كاب تحونا كاب تنفوتو حونا كاب تنخبرو حونا كاب تنحاسبلو حونا اسكي عبقولكم كون كنحجزو زنبل حونا السؤيو نعنا قسمنا تسبر بدلنا كم يجرنا عين خنقربكم كم يجرنين أول زقربكم أنا اليوم زبز حبي إيه من هاتو تندك أنستيوكم رؤى زدلي كل حدث لزخونه لا حد يقسم أخلو تصبي دين قصيو أي زاربني زاقوا لزيا غيروا وازلو بسرو ترى أي سيفلت الساكت الزارب كلا يقالها وسيدو يسمعنا بكالي سازت تزاربت اتا صبوق زغبرت كونه يلو بلان غيرو بحالي خلو زخونه زربا حما ناي بلغنا زربا مشالو ناي بلغنا فيلم مشالو نسو يريا بحالي كوف فيلم يرو نسا خمزي تراعي غيرو نسو يقالها كمزي اتري بدحري اني بزينه لخو كمزي غير اتري له زي مالت تغراوايو شو ما خطف كاو تعك يا فيسبوك كزرق حالك إيه واي
እንታይ ምዝርጋህ ማለት እኮ እዩ ካልኣይ ኣርክ ዝሓዘትና ኣርካ ከምዚ ኢሉ ምዝራብ ማለት ኩሉ ሓደ እኮ እዩ እሱ እዩ ግን ዝፅረፍ እስኻ ኢኻ ትፅረፍ እንታ ገበረት እውን ኣብ ገዛኣ ገበና ናይ ሓፍትኻ ክተውፅእ ከለኻ እስኻ ከምዘይ ገበርካ ጌርካ ብኻሊእ ሰብ ከም ዘውፅኦ ጌርካ ክተፈራርሓ ከለኻ እስኻ ኢኻ ትፅረፍ እሳ ኣይትፅረፍን እስኻ ኢኻ ባዕለገ ናይ ሓፍትኻ ገበና ክተውፅእ እንታይ ዓይነት ብልግና እዩ ተረዲእኻኒ ብጣዕሚ 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 ሓንቲ ዝሓለፈ ዓዲ ዓረብ ትቕመጥ ገንዘብ ትልእኽ ነይራ ናብኡ ገዛ ክትገዝእ እቲ ገንዘብ ብጠቕላላ ኣጥፊኡ እቲ ዝተገዝአ ውክልና ዝሓበቶ ኸማን ብሽሙ ገይሩ ሰበይቲ ሒዙ እሳም ቤቴ ምስክነይቲ እንተመፀት ዓዲ ሰላም ኢላ ካልእ ኣርኪ ሒዙ ወሊዱ ፀኒሕዋ በሊኡ 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 ሙልጭ ኣቢልዋ እዚ ዝጋብር ኣይፈቱን እዩ ዝጋብር ኣይፈቱን እዩ ኣይትዛረብን እያ በቃ እንታይ ክትገብርና ኣረ ዘሎ ፀርፊኸ እሺ ሓራይ ገንዘብ ይምላሰለት ገዛ ውሰዶ ኣበይ ዘሎ ገዛ እዩ ፀርፊ እንዲዮም ድኻም ኣሎ እዚ ገይረ ክትከፍልኒ ኢኺ ካልእ ካብኡ ተዛሪብና ንሕና ተዛሪብና ኣነ ኢለዮ ኣብ ሜዳ ካውፃካ ኢለዮ ያው ስልክ እውን ሂባትና ተዘራሪብና ኣብ ሜዳ ካውፃካ እየ ክፈላ ገንዘባ ካብኡ ዝገይረ ሓቦ እቲ ገንዘብ እቲ ገዛ ወፂኡ ንሳ ከይዳ ተቐብለቶ ክትከይዳ ይከኣለትን ያው ሓዳር ገይራ ወረቐት ስለ ዘይብላ ወሊዳ እያ እዝጋብር ከመይ ዝመስል ሰብኣ ሂብዋ እዩ እሱ ግን ወፂኡ ውክልና ልኢኻ ንሕና እውን ሓጊዝናያ ኣብቲ ኤምባሲ ወሲና ውክልና ከመይ ገይራ ከም ትብል ያው ወፂኡ እሳ ተረኪባቶ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣለኹም ኢኹም ገና ክትዋረዱ ገና ናይ ሰብ ገንዘብ በሊኢኹም ፀርፊ ገና ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣይ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ለምለምን ናይ ተሓፍትናስ እዚ ኩሉ ፀርፊን እዚ ኩሉ ብሓደ ነርኩም ገበን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምውፃእ ማለት እንደዒ ትዛረቡ ከማን ጨንቀካ ድዩ ባዕለገ ኢኻ ዝብለካ ኣነ ድማ ንኣኻ ብጣዕሚ ብልግና እዩ ተዓረይ ተስተኻኸል ወይ ከዓ ንምንታይ ሓዳር ጌርካ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ጠባይካ ሓዳር ክትገብር ኣይነበረካን እና ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ሓዳር ክትገብሩ ዝተዘጋጀቁ መጀመርያ ብደንቢ ፍለጡ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እቲ ናይ ቀደም ሓዳር ብቤተሰብ ተጠያይቕካ እዚ ብጣዕሚ 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 ፅቡቅ እዩ ነይሩ مننتو خمان يفلت ازيكو بقى سئلك حد معلتي كلتا معلتي ويا مرأة ويا حد بوتا ويني ابصرح بوتا تراخيب كايلكاس انكوان يا حدار حفتيه بإركنتك تراخيب كخمي جيبه مش مزطفوخا بطعمي ازي كاركتر ناي حبشان ايو بقى غير كلهم حد يكونني انا يفطم له حدارهم كصبو بطعمي دقوم بسن سرعه زعابيو نحنا هونكو كاب ቤተሰብና መጽና ካብ ጨዋ ቤተሰብ ስለዚህ እንዳጸረፉናውን ሱኢልና ተበድልናውን ሱኢልና ንእግዚአብሔር ሂብና ሱኢልና ኣለና ኩልና ዘይተበደልና የለን ሓዊልና ቀሪብና በድሎምና እዩ ግን ከኢልና እዩ ንእግዚአብሔር ሂብና ምክንያቱ እግዚአብሔር መልስ ሂብዩ መልስ ንክትሂባ ካደቀ ንስትዮ ኣይትቸኩል ኣይተሓባ ሱቅ በላ እሱ ከምዚሉ ንይልኩም ንኻልእ ሰብኣይ ትዛረባ ሱቅ በቃ እግዚአብሔር ይቃለሰልካ እዩ በቃ ሕነ ኣነ ዝኸፍለልኩም እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ናይ በዓልኩም ሕነ ኣይጠቅምን እዩ መሊሱ ዘበሳጨኩም መሊሱ ዘሕርቀኩም ብጣዕሚ ደቆም ብስነ ስርዓት ዝዓበዩ ንሕና እውን እኮ ካብ ቤተሰብ ኢና መጽና ካብ ጨዋ ቤተሰብ ስለዚ እንዳጸረፉናውን ሱኢልና ተበድልናውን ሱኢልና ንእግዚአብሔር ሂብና ሱኢልና ኣለና ኩልና ዘይተበደልና የለን እዩ ሓዊልና ቀሪብና በድሎምና እዩ ግን ከኢልና እዩ ንእግዚአብሔር ሂብና ምክንያቱ እግዚአብሔር መልስ ሂብ እዩ መልስ ንክትሂባ ካደቀ ንስትዮ ኣይትቸኩል ኣይተሓባ ሱቅ በላ እሱ ከምዚሉ ንይልኩም ንኻልእ ሰብኣይ ትዛረባ ሱቅ በቃ እግዚአብሔር ይቃለሰልካ እዩ በቃ ሕነ ኣነ ዝኸፍለልኩም እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ናይ በዓልኩም ሕነ ኣይጠቅምን እዩ
مليسو زباساچوكم مليسو يزحرقكم اتي زربا ما وصي ايودان اللي حج خير كلك نغيركيو مليسو ازي خاني غوريو زبلك عمليسو اتي ناي صرفي منفس يمص ما مليسو يزمص ايودانيو نزغار نحر يهب كجن رفي ختبلي ازغابير جن خريو ايو كاب غزو كاب حيوتو كاب كل نغرو بخنكن كم زخول ارغصاينا اي خمو زغبر ودي ارغصاينا اي ريخا يفلط ايه سلازي سخي خوري الكي اب غزاكو خفلي رئسكي خيلكي سرحي نو بلاصيو اسو خاب سب دحر لميدو كل غزي غنزب يزصبي كاباك خقبل يزصبي امبر كهبا يصبينيو كاليكو تعرفنا حجن كاي كلنا انا عدي اتوم كابانا زلمدو كنبلي خنسات وصينا خمان كسام نحنا نخفليهم زصبي امبر كنكفلنا خما يبلونيو صبو غيرنا لهم كمان اسكي نغابزكم ايبلونيو اسكي عدي كنيريكم ايبلونيو كل غزي نقباليهم زصبيو ازي خادما زي اغباب غنزب سلنحم مالتيو كندي دخات تلويو كندي مساخن دقيسون كنقساقسو زي خلو نعتم حادكم تالطاف حد ነገር نعتم زخو مدحانيت اسكا خيركا امبر نزوم صغابኛታት مدحانيت يكون كدان يكون ማንኛውም ነገር አይተሓቡ በቃ እንዴ ተላኢኹም ናይ ዋጋኦም ናይ ድኻሞም ዋጋ ክፈሉ ካብኡን ላዕሊ ኦቨር ማለት ብዘይ አግባብ ምግባር ማለት መናቅኻዩ በምንም ተአምር ወርቅ አንጽፉሉ ቴንኪው የለንኩም ዛይነስ ቴንኪው ለኩም ምን አሏች ከመን አብ ችግር ግሱ ይኩም ከመን አይበጻሐልኩም ነው ገና ይጽበዩ ካባኻትኩም ወሲሉ አይ አክልኝ በቃ ሁሉ ጊዜ ካባኻትኩም ዝጽበይ ስለዚህ በሕልፍ አብዝናይ እጽዋ ጊዜ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ብዙ ሳቢሎም እንዲያም ስለዚህ ናይ ኢዶም ይረኽቡዮም ካዘለው እዝጋቤር ካ ኮብኮብታ ሌባ ገገዞም ይልእከሎ በቃ ኸሙ ኮይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ እትስኻትኩም ከምዛ አይነት ትገብሩ ናይ ሰብ ናይ ድኻ ተሰርቁ አኒ ኻሰራቅ ኸልኩም እየ ኮብኮብታ ኣብ ገዛኹም ክልእኺ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ትክክለኛ እዩ ሰብ ኩሉ ይሕሱ ናይ ዝጋቤር ቃል አይሕሱን እዩ እና ናይ ሰብ ገንዘብ ናይ ሕሙም ገንዘብ ናይ ምስኪን ገንዘብ ሂምና እንዳበልኩም ብሚዲያ ካልኢ ዝረብ ነቲ ሰብ ዝወሃብ ካልኢ ናይ ድኻ ገንዘብ ከይድኩም ከዓ ድማ መቐሉኒ በቃ 10 ኪሎ ፊኖ እንደህር ተዋሂብኪ 5 ናዕዩ አነ መስግበክ እንዳበልኩም ተሓዚሉ ዝመጽ ምስኪን እንዳተማቀልኩም በኸመ አይነት ሰላም ክትጽበዩ በኸመ አይነት አንስ ተዛሪቤ ከማና ይውዳን እንዲዩ አብዚ አኽለኒ ተመለሱ እዝጋብር ምሕረት ገበልኩም በምን ተአምር ሰላም አይተረኩንኩም እቲ ጽቡ ዝገብር ወላ አፍቲ ኩፉ ቦታ ኮይኑ እዝጋብር ይሕግዞ እዩ እዝጋብር ይረድኦ እዩ ብጥዕኑ ብደቁ ብኩሉ ነገር እዝጋብር ይሕግዞ እዩ ከምዚ ከማኻትኩም አስመሰልቲ ግን ብደገ ጽቡቅ ትመስሉ ውሽጣ ትገብርዎ ዘለኹም ግን እዝጋብር ናይ ዋጋኩም ከምዚ ከፍልፍሉጥ እዩ ታርጋ ትፍለጡ ኢኹም ስኻትኩም ሰበታሊልኩም ምስኪን ሰብ ተታልሉ ትፍለጡ ኢኹም ቴንኪዩ ኢሎም ማልቲ አብዚ የብቀ ክብረት ይሓበለ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ በቻካትኩም ሓዋተይ ኮመንት ከዓጽፉልና